Akar pangkat 2 square root, akar pangkat 3 cube root, aljabar algebra, angka atau bilangan figure, or number or numeral or digit, angka Arab Arabic or numeral, angka bulat round or decimal, angka decimal fraction, angka ganjil odd number, angka genap even number. Juli, kok terbuka Juli? Itu Juli men. Dede, siapa ya namanya itu? Deborah. Oh, namamu siapa? Oke, thank you Dede.